Yeah. Lugar siya, lugar. Pwede. Lugar. Lugar. Pwede. Oo. Dito sa Pilipinas. Hindi. International. Oo. Alaska, Alaska, USA, Brazil, Dubai, Venezuela, Colombia, Agdao. No. Greece. Greece, Serbia, Libya, Libra, Scorpio. Kenya, Pwede. Jamaica, Pwede. Russia, Pwede. international lugar. Lugar siya, lugar. USA, Philippines, international. Pwede. Asia, Europe. Europe, Canada, Dubai, Hindi. Malaysia, Hindi. Thailand, Japan, Hindi. Washington DC, Norway, Hindi. international. Pwede. Yes. Saan ako mga lugar pa? Netherlands, Brazil, Africa. Ha? Lugar man kaya ni? International. International. Okay. USA, Brazil, Canada, Dubai, Japan, Washington DC, Netherlands, Norway, Africa, Ika na, Miss Universe, na. pang Miss Universe. Na ba? Pwede. Ha? Pwede. Pang Miss Universe. Pwede. Puerto Rico, Hindi. Peru, Hindi. Paraguay, Hindi. Angola. Hindi. Pasok pa siya backstage. Backstage. Back- Oo. Backstage. Philippines. Ay, international guys. International guys. International, Venezuela, Colombia, Australia, France. And pasok ang France. USA. Pasok USA. Wala. USA. Kasi 86 good to ka na. 86. Taga po ba yung lugar dry? Czech Republic, Dominican Republic, Denmark. Ay, hindi ba international? Uy. Haiti. United of Kingdom. Busog na po. Thank you. Hasta international. Apay sa USA. May mga lugar dito. Uy, Lebanon. Serbia. Jamaica. Kung sa di nga lugar. Animal, Hong Kong. O, di ko lang hisgot og Thailand, Hong Kong. Mas Thailand ganyan na. Di ba dapat abot ang Thailand ganyan na, Hong Kong, Tama, Japan. siguro sa China, siguro na. China, ba? Asia. Nag-iba ako